Okay, idol. Ano po ta? Hunghong na to na karon atong sorte regalo karon. So congratulations sa tanan natong mga sponsor nga naka-appeal sa ato ang big time 2 PM transaction gahapon. Sa 2 PM 7-0 perti yung plastadaha o nasigudahan kagabi ang ato ang big time big flowers transaction 316 target yung kayo na idol. Idol, kung makagi ko sa imong wall, paki-like and share lang o follow. O share jud idol ha. Kung muhatag kag istan maayo, idol. Mo ni karon akong swerte regalo karon adlaw idol. Tay ay og 1,000 magrambolito 1,000 idol. Ikaw na bahala kung kaya nimo idol. Karong October 8 idol, mo na po na tong next big time abay yung transaction panggabi na idol ha. So katong gusto magpamembro sa VIP, gusto jud ka maging VIP asat karon adlaw sa 2 PM VIP diha is 50,000 ka pieces ka madsidling. Mas may to kaisa lang ka magpadala idol para makapil ka sa tong VIP kay kana tested and proven na karong adlaw positive ta nga magmalipay yung ta idol, hindi ta magnegatibo. Okay, mao ni akong swerte regalo karon idol. Birahe og 1,000 targeti rambolito 1,000 og maglasto ka idol ha. 639 og 703 target rambolito kuha og lasto 639 og 703 birahe idol. Good luck.